makaabot yung pagkakariya. Okay, nangyara ko na sige palapitan. Napili mo kitawag. Sisipwede ko pag estudyante nga. Jesus! Jesus! Oh my God, Lord! Lord! Lang, naglinog lang! Lord! Jesus Christ! Jesus! Atras ka pa! Hinig lang! Ito! Lord Jesus Christ! Lord Jesus! Lord Jesus! Lang, kusog ka ayo! Ang linog lang! Lord Jesus! Relax, 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 relax. Lord Jesus! Relax, relax, relax. Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang. Lord! Lord! Naapagod ni sa bridge. Lord! 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 Wala, wala. Kusog kaayo lang, kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Pitsa, pitsa, pitsa. Okay ra mo kuya? Anong umayo buhaton guys? Wait lang, tawag kang manang di. Lang manaog mi? Manaog kita gusto. Ha? Dili uy. Lang, manaog nila? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Nag-uyog gihapon siya. Lang, ipaw mo ng sakyanan lab. Wait lang, uy, wait lang, uy. Dali na, dali na. Dali na. Wakul bag. Ay, madilat na. Ay, dapat. Wait, saan na diha sa ikaduha? Wait lang. Dali na, layo na.